ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱦᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱚᱞᱚᱠᱠᱷᱮ ᱛᱮ तो ओना दिन प्रोग्राम दो जहाना समस्या कारण ते बांग हुई जो धारावदा होतो नेटवर्क समस्या ते kana तो दिखे के ओना कारण ते आदो तिहिं ओना को कथा दिशा कते गे आरकि निया मीटिंग दो होई कना आ निया मीटिंग दे आईडी गान मेना बना सुर संगी खय नेवता पड़ा को बांग्लादेश भारत तो जतो गे इया पाहट का बादे जोहारी मा पे कना तो निया जहां प्रोग्राम बन करादा सानताली पार्सी विजय दिवस तो निया दो असले अब मिटन गौरव कान तबना और निया उजे कथा बन रदा खान निया रे हम मिटन विजय उल्लास बन मना बतावदा तो निया इदि कते एडी माने रस्के हो इके कना से मौज हो इके कना जे एटा होरा पार्सी विजय दिवस ना अब सानताली हर तबन संख्या तबन कमा गेर अब हम मिटन या दिवस मा तबना निया गे एडी रस्के रे कथा दो तो कनिया चिका तबन नाम किदा चिका भाबन नाम किदा और तीन दिन इनका कष्ट लगा को अब नाम तो निया गे अब ले अंजम बना अब इंडिया खय जहां दादा हे कना ना पड़ा सुकुमार मुर्मू तो उनी जे तगाने ले अंजम बना निया दो तीन दिन खय तीन दिन या चेष्टा कना और निया दो ओकला कथा बुन नाम किदा और ओकय को सेले लेना जदी उनी हबुन आइन दला का सरका मौज को चदा से सांताल पार्सी लगिते आयमा गान नेता हको हुई कना तो ताहले उनको चेष्टा ते निया बुन नाम दला का तो उनको सराह बुन मा को आरके तो सुकुमार दा तले मा एतो ताम आमा ले आले ठेक जा बाले बडाया आम जहां बडाया अंजम का लगे पुइलु दो लहाते गे एलबेतस बाबू अडी अडी साराव इन लई रेना मिटांग सुजोगे एम काउदिया नय जे तेहिन सुर संगी रेन झटो हड़ को मेसा काते मिटांग नोडे गालमाराव अखड़ा बन दुड़ुब कना हे नोडे दो इन दो नियें मनेया निये तो मिटांग मत बिनिमय कान तबना हे नय मिटांग अबो संगी दिसम मिटांग बैरिकेड रेना मिटांग मिना बारिया दिसम रेन बन सेलेद कान गया बांग्लादेश भारत देश अदो नय जे तालारे जहां बैरिकेड मिना नोआ पारम काते जे नय जीवन न्यापाम दाड़े कना निये गे अडी रस्का रेना कथा अदो कथा दो हुयु कना नय जहां पुइलु रेम लई केया जे नय भाषा दिवस हे नोआ दो सरी गे अडी रस्का रेना कथा हे रस्का रेना कथा निये कारण तेगे झटोकन मांग रे जहां अब बांग्ला रनी जहां विश्वकवि बन मेताय कना रविन्द्रनाथ ठाकुर उनी मिटन कथाय ले ले जे जाना मांग दो एंगात तो समान हेसे जाना मांग ते मिटन जुदी गिद्रा जुदी लाहा खो माने उनी जुदी बाबन रोड सड़ाया ताहले दो चिके कना उनी गिद्रा जहां माने विकास ओना दो पूरी संपूर्ण विकास दो बांग हुई थे हेसे आदो ओना खातिर जे नय जे अब नितो जेबन मिटन स्वीकृति बन नामेदा भाषा दिवस इदी कते मिटन 22 डिसेम्बर 2003 साल रे भारत सरकार जहां संविधान रे अंतर्भुक्त का 22 टी लहाते 18 टी भाषा ताहेलना परेते आरो 4 टी भाषा सेलेद का को ओना मेसा कते टोटल नितो भारतीय संविधान रे टोटल 22 टी संवैधानिक भाषा मिना तो मिटन संवैधानिक अधिकार नाम पर खन नय जे मिटन गोटा दिसम रे अब भारत बांग्लादेश नेपाल रे मिटन रस्का सला बन मानावदा नोआ दो अडी सहज ते दो बां हेय कना हेसे नोआ रना लड़ाई दो दीर्घ दिन रना लड़ाई कना हे नोआ माने नोआ रना लड़ाई आरो बेस्टिक जुदी लेया नोआ लड़ाई दो आपे ठन खन गेले सड़ा आपिया बांग्ला दिसम रे जखन झतखन पुइलु जहां भाषा दिवस इदी कते जहां आंदोलन हुइलेन तपिया हे ओंडे खन गे आले सेचेद नोआ सेचेद रे माने अडी गान संगठन को जड़ित ताहेलना को ओनारे विभिन्न राजनैतिक संगठन सामाजिक संगठन हे भारत जाकात माझी माडवा को ताहेलना को ओना अक्तरे हे ओ भारतीय जहां ओ आईएसओ जहां ताहेलना ऑल इंडिया सांतली राइटर्स एसोसिएशन हे तारपर भारत जाकात जुवन गांवता ताहेलना
भारतीय जहाँ सान्ताड़ माचेद एसोसिएशन जहाँ मेना उनको को तहेलना को विभिन्न राजरी संगठन पाहटा खन को गड़ो सपोर्ट को एम काद बना को तो इन परे इन लड़ाई लड़ाई ते विभिन्न समय रे रास्ता अवरोध रेल अवरोध नौका काते तेहि नवा जगह रे बोन हेज एकना किंतु निये मांग रे जखन नवा सांविधानिक अधिकार जखन बांग तहेलन तबना नवा जहाँ अधिकार रोड रना आपे बांग्ला दिसम रना कथा बइन लay दाड़े कना किंतु भारत दिसम रे मिटटांग एमन हो ऑक्तो चलाव कना कोलकाता लेकान नगर रे कोलकाता बाजार रे बारिया सांताड़ हपन सांताड़ ते रोड ते को लाजा कान ताहे चिदा दो निये गे जुदी सांताड़ ते को रोड़ा रोड लेखान दो माने आको दो माने लेया को ठार भाषाय कथा बोलछे इन हो गिद्रा रे जखन गिद्रा ऑक्तो रे प्राइमरी स्कूल कोरिन पढ़ा थे आलेरन जहां को बैचमेट को तहेलना को जहां को गाते कोड़ा को तहेलना को दिकु गाते उनको सला बा निजेरन सांताड़ गाते को सला जखन सांताड़ तेले रोड बड़ाय थे ले बड़ाय थे नुकु दो ठार ते को रोपड़ गन थे नोआ गिद्रा उमेर रे मिटन गिद्रा जखन निया कथा बड़ाय जमा जे ठार ते उनका मिटन आजा जाना मांग ते रोड दाय अथच उनका काते को जुदी उनी बार बार मिटन गिद्रा मने रे जुदी आघात एमाय उनी गिद्रा मने मने चिका उनी जखन हारा ऐसे उनिया मने मिटन कु प्रभाव ताहे को दो मानसिक आघात मिटन गिद्रा उमेर रे निये को जिनिसटा नितो दो कम आकना नय जे सांविधानिक अधिकार बन नाम किया नवा दो मिद दिन रना लड़ाई दो बांग कना दीर्घ दिन 1970 80 साल खन लगातार आंदोलन चलाव कना तारपो 1990 साल को से नवा माने सामाजिक संगठन जहां को तहेलना सांताड़ ओना करे उनको लड़ाई नेल काते विभिन्न राजरी दल आकुआ जहां निर्वाचनी इस्तेहार रे एम ते को बाध्य ना जे नवा सांताड़ी आड़ांग हो जनो नवा सांविधानिक स्वीकृति को न्यामा नवा मिटा को इस्तेहार को दोहो के को नौका 1990 साल रना इस्तेहार रे 1999 2000 साल रना इस्तेहार करे को एम का को निये परे तेहिना चलाव कते नवा जगह रे हेलना ओना समय निये आंदोलन रे जहां भाषा आंदोलन तहेलना ओना रे नुकु एसेका को ओना ऑक्तो रे एसेका को प्रभाव दो आरो जस्ती गान के तहेलना वेस्ट बंगाल एसेका उड़ीसा एसेका झारखंड एसेका जहां ब्रांच तहेलन तको उनको एसेका को अडिगान दामान माने उनको एनएम तहेलन तको उनको जुदी फ्रंट रे सेन कते बा एटा जहां आइसो जुवन गांवता बा मजीमाडो उनको जुदी सेलेक्ट कते जुदी फ्रंट रे बाको लड़ाई किया तेही नय जे भारत दिसम रे बार बार बन लेया जे प्राइमरी खन पूरे यूनिवर्सिटी लेवल हाबि जे सांताड़ी ते ओलो पढ़ाव एतोहबा कना हयतो जनी नोआ जुदी स्वीकृति जुदी बाबन नाम किया तेहिन दो नोआ ओलो पढ़ाव रना जहां चलटा मिना भारत दिसम रे नोआ जनी खान हयतो बांग ताहे को निया मांग रहो माने बेसरकारी उद्योग ते विभिन्न जगह रे जहां पढ़ाव रना अवस्था दो ताहेलन गे किंतु नोआ जे भाषा स्वीकृति नाम पर जहां माने माने बांदा लेका जहां हेलकाउटा हेइना नोआ रे नोआ दो अडिगान गे हेइना 2003 साल रे स्वीकृति नाम के 2005 साल खान गे कॉलेज रे सब्जेक्ट आरंभ होइना सांताड़ी सब्जेक्ट 2006 साल खान गे नोआ ऑनर्स को चालू किया को कॉलेज रे ओना मांग रे 2003 साल रे स्वीकृति नाम पर खान गे जहां नोडे माने 10 क्लास जहां भारतीय जहां माध्यमिक बने लेदा नोडे 10 रे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब ते सांताड़ी पढ़ाव आरंभ होइना इना पर खान गे एचएस रो माने 10+2 रे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब ते सांताड़ी को दोहो किया को माने नोआ को झतो किछु के नोआ सांविधानिक अधिकार नाम परे इना कारण ते के ले दिन जे सांविधानिक अधिकार पर नाम परे आबो नोआ भाषा चर्चा भारत दिसम रे माने लहाते जहां तिना तहेलना ओना खन पूरी नितो दो आरो बढ़ती चलाव कना नितो दो भारत दिसम रे ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री पीएचडी एमफिल झतो किछु के आरंभ होकना सांताड़ी मीडियम ते होलो पढ़ाव चला कना सांताड़ी मीडियम ते कॉलेज हो आरंभ होकना झतो किछु के आरंभ होकना अल्बतुस अंजम किदाई तो अडी मत मिटान कथाम लया बुना निया को आंजम कते हतो आरहों जहां को आंजमा निया को कथा उनको हम मन दिसे तेन तको
ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱴᱚᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱠᱚᱛᱟ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟর্স ᱢᱟস্টার্স ᱥᱮ PhD ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮᱨ ᱵᱷᱟᱵ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱤᱧ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱵᱷᱟষᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱩᱯᱚᱞᱚᱠᱠᱷᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱞᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱞᱯᱴᱩᱥ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱨᱚᱲ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ বিশেষ করে যখন 2017 সালে বাংলা দিশম খোঁজ 5 হড় ইন্ডিয়া লে চালাও না 5 হড় ইন্ডিয়া লে চালাও না দাই কনা মানিক সরেন তারপরে কনা মারিও সুইটেন মুর্মু খোকন দা উনি দো আর কনা সুভাষ হেমব্রম আর সাথে ইন আলে চালা লাহারে আর মিটে জিনিস বাংলা দিশম রে ভিতর কো এহব না ওনা দই কনা 2013 সাল রে যখন বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা কেদায় যে বাংলাদেশ রেন আদিবাসী কো আকোয়া gogo arang te primary re padha na daw ko nyama daw ko nyam ke kha tale ehab re do turi gote adibasi ko akwa gogo arang te padha na mite daw ko ma ko kana garo chakma marma sawtal urao oka he oka te turi gote ne bhitre eta ko do koy ko do bangla te ko akwa gogo arang ol ko ehab kida koy ko do ko nijosho chiki mena takwa marma ko chakma ko unku do akwa ona chikite ol pahra ko ehab kida koy ko do roman chikite ko ehab kida বাংলা দিশম রেন আইমা হড়গি ওটা থোড়া কো হাটিং ñok na অকয় do অলচিকিতে গালমারাও ko ehab kada je olchiki jehetu india ko pahak kana tale ona বাংলা দিশম re olchikite olok pahra bon ehaba অকয় do ko men kida je bang node jehetu আমাদের ko মিশন করে রোমান চিকিতে olok pahra na mite চেষ্টা tahe kana se roman chikite boy ko siring ko ol bada hoy kana গবেষণা ko ol bada hoy kana tale roman chikite bun pahra আর মিট গ্রুপ তো মেন কেদা যে বাংলা দিশম রে যেহেতু বাংলা চিকি আটি এহাব খয় গে গিদ্রা কো চিদ আকwa তাহলে বাংলা চিকিতে পড়া লেখা ভাগিয়া তাছাড়া মিটে এনজিও খয় আদিবাসী পরিষদ উনকা 2012 সাল সে কি পাশে সম্ভবত বই ওনার সাল দো বলছি না উনকো মিটে স্কুল কো চলিয়ে কান থানা রাজশাহী না মিটে আতরে তো ওটা তো বাংলা চিকি থেকে সান্তাল কো পড়ায় কো থানা তাহলে উনকো তো কো মেন কেদা যে তাহলে আলে তো যেহেতু বাংলাতে এলে ইনা দিন স্কুলে চলে গু কথা তাহলে বাংলা থেকে হয়ে আছো তাহলে বাংলা খায় তো সহজ আর নংকা মিটে ভিতর কর কাবেন খায় তো ওকাটা রহ
मिटे सिद्धांत बांग हजु kan tahan te Bangladesh सरकार दा मन ताले सावताल को दो मातृभाषा पढ़ा दो टाइम हताड़ा चन नुको आगे ako ko डिसीजन को हताव काल ge okata chikite ako ko hatawa इन समय रे आले नय पुन हर आले गालमाराव केदा ताले तो जेहेतु बांग्लादेश खय ढेर सान्ताल दो इंडिया रे मेना कोआ ताले इंडिया रे सान्ताल ओका लका को चला kana उनको ओका लका ते को लाहा kana ona लाहा नेल लगा को ताले उनको जुदि मी से को चला खाय अबो आर मी से बन चला लन खाय ताले अबो साहेत अबो परसी चिकी तारपनिया को ना जे मिल जे ओइको यूनिटी ona किंतु करपुतोa ona karonte alle chalawna je nyel kala taले इंडिया रे kalko ko laha kana ताले उनका ge अबो लाहा लगा बना जतो हर मी तेबुन लाहा लन खाय ge अबो परसी अबो चिकी नि लाहा तो इंडिया चलावन खाय तखन अदा ओंडे उड़ीसा ले तहे kana उड़ीसा बारीपद रे ओंडे चलाव कते 8 दिन रना मिटे ट्रेनिंग तहे kana ऑल चिकी चितान ते इन साथे अबो परसी चितान ते ओंडे मिटे प्रोग्राम तहे kana ओना प्रोग्राम गे जतो विषय तके गालमारा होइना ओंडे को मिटे जिनिस नेलना जे अबो चिकी मिना अबो अबो पंडित रघुनाथ मुर्मू जेटा 1925 साले तैयार करा तावना चिकी तके उड़ीसा रे गवर्नमेंट थे को मिटे अनुमति को हताव कदा जे उनको ओनाते को पढ़ाव दारे को गिद्रा तताम ते पश्चिम बंग से होनते है के होइना उनते हम बड़ाई जामना झारखंड से हम बड़ाईना बिस्को एक जगह ले दाना बड़ाईना जेल कदा जे नका हुई कना तो इन चिकी बड़ाईना अक्ते रगी बड़ाई जामना जे सान्ताली परसी जितकर महा हिसाबते 22 दिसंबर अडी जाक मनाव हुई कना इंडिया रे तो बांग्लादेश में तो उनका तो उनानी सचेतन बाको तहे कना ताले आले बड़ाई जाम कदा जेहेतु जे इंडिया गवर्नमेंट ओडे 2003 साल रे संविधान रे स्वीकृति एम कदा सान्ताली परसी तने दो अडी गौरव सान्ताली हिसाबते अबो अडी गौरव ना मिटे कथा त ओना कथा आले नोडे होले पासना केदा बांग्लादेश रुवाड़ हे कते त ओने इन खय गे आदो सान्ताली परसी माहा दो मनाव एहबना 2017 साल रे मतलब 18 19 तारपरे कोरोना कारणते तो माझखाने थोड़ा समस्या हुई जल्ला तारपरे नय निये बार हो राजशाही रे मिटे प्रोग्राम अडी लटु मारंग ते बांग होइलना तार हम मिटे प्रोग्राम काते सान्ताली परसी जितकर माहा मनाव होइना पेपर पत्रिका को अडी मछाय ना निया खबर या सान्ताली परसी माहा मनाव होई करा आर ओका लेका तकी इन बांग्लादेश रे जतो हड़ को बड़ा नाम कदा मोटा मोटी जे सान्ताली परसी माहा परसी जितकर माहा कना 2003 साल ना 22 दिसंबर रे आर ओडे आर मिटे आलोचना तक आर मिटे जिनिस नेल ना सुकुमार दा पासे ओना आरहम भागी बड़ा गया जे राष्ट्रपति तो पासे ओना बिल रे 2004 साल ना 2 जनवरी पासे सिग्नेचर कना सुकुमार दा आंजम नाम दा होय 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 आजम एम दई जिनिसटा दो ओंडे ओना स्टोरीटा दो नोका बेपार माने 2003 रना 22 दिसंबर जहां स्वीकृति जहां तहल ना ओना दो माने भारतीय संविधान रे दो चिका जे कोनो बिल गे उपस्थापन मांग रे लात संविधान रे को पास आको आदो ओना दो पास पर बिलटा पास पर ओना दो आईन हिसाब ते प्रणयन हुई आईन बिना आईन रे रूपांतरित करा हुई आदो आईन रे दो उन रे तैरिया जतक्षण राष्ट्रपति 22 होय हैं आदो 2022 ना 23 दिसंबर माने 2003 रे ना 22 दिसंबर ओना जिनिसटा दो संविधान रे पास ना बिलटा है से ओना बिलटा संविधान रे माने जहां संविधान लेदी ओना संसद रे उपस्थापन ना ओंडे आदो जहां सांसद को तहल ना को भारत दिसम रे उनको ओना बिल को है सेलेक्ट क्या को जे है नवा दो हुई होचो सांतार दो सेलेक्ट होचो आदो नवाटा गे जखन राष्ट्रपति साइन के ओना दो ताहले माने 2004 ना जनवरी रे साइन का आदो जेहेतु ओना कथाटा पुइलु उपस्थापन 2003 माने 3 ना 22 दिसंबर करा होइल ना ओना हिसाब ते ओना 22 दिसंबर गे माना हुई कना जहां रे दो जतो संसद को ओना दो संसद रे बिलटा को पास ले अच्छा है ओना गे मेरे कथा ना ओना ना नागाम अडी आइमा हड़गी बांग्लादेश में तो बाको बड़ाई कथा ना ओडे जखन को बड़ाई नाम केदा ओडे हको आग्रह अडी आग्रह सहकारे ओडे हो सान्ताली परसी जितकर माहा मनाव हुई कना नियतते मनाव चला कान गया
tayam daram raha mana Albiros in sel kata noy nuka kin legi ta je India khoi Bangladesh me chel kate santali parsi jitkar maha pasna na to asa niya dhabi to niya kin rorda tayam daram re ar handa nyam kai rora Subrasda hon adi ayma salah je Bangladesh khoi India khoi Bangladesh re chekate niya santali parsi jitkar maha hena lay anjama bunai to adi salah nitong tesar dhao abo niya santali jitkar maha abo arhon chekate arhon jotto hor se elaka bhiktik bun koraw dharawa se arhon jahan kati gide khoi shuru kate halam modde chekate ku badai dharawa to niya katha idi kate Noresh Hemrom Noresh dar ki bar katha lay anjom bona to hello Noresh dar anjomik kan gya se hello hello network problem ho jabo kan yapse network समस्या hendak anjomik kan gam nya rona anjom aja nitong nito jabo kan anjomok kana to am nitong amte ale le khojok kana je ya hoje subhata tako India khoi ku bada agu kida je santali parsi maha jitkar divos hu kana 22 Disember to ku abo nonde ko agu kida ko pasna kida ko bon ki rasero bedi jakmuk ku ye kita mitan program ko ayojon leda to nitong niya elaka bhiktik se jala bhiktik ato bhiktik gidre khoi shuru kate halam modde chikate niya jins ko bada darawa niya katha idi kate program le anjom bona তাহলে আরো হাজুক কান সামনে দাঁড়ায় কান বছর যাতে করে নিয়ে এত লেভেল হওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করা নিগ্রাম টাইম প্রস্তুতি চল কা হাতা বলে মজা Rotus ayma sarhau tihin noa gapal maras seret akan noa bahasa jitkar mahare joto gain sarhau ngap kana mon johar asale India re যখন 2003 সাল রে কয় 22 ডিসেম্বর কয় যেত পর কয় যেটা আরম্ভ হনা না ভাষা জিতকর মহাতে এখন onde ge abu jabo abu subhas babu tuku chalala na India ও বাড়াই গুকে দা গুকে নতে আর উন সময় আবুয়া মানে অন্তর কো পালন এথন গিয়া আবুয়া নেট সংযোগ তেমন বান থাকে না হ্যাঁ কারণ সময় মানে লাটু ফোন তো আবুয়া তিরে তো বান থাকে না তেমন अवेलेबल দো কটি কটি বাটন ফোন এই কারণে তা মানে যে কম্পিউটার ল্যাপটপ দো মানে নেহর ক্ষেত্রে আডি মানে দুর্লভ বস্তু থাকে না এই বান থাকে নতে মানে বারে না দিসম না খবর হ মানে বাবুন বাড়া দাঁড়া কান জানোa যেহেতু তো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ না করতে আইমা কিছু তথ্য বন আদান প্রদান দা বাড়ায় কোনা বন আর তাছাড়া পেড়া কোনা কোয়া উনকু সুবস বুতু যেমন আগু কিদা আবা যেমন অলচিকি বাংলাদেশম না মূল ই ভিত্তি কানা কোন কোনা ওয়া কো সেলন দাবন ইন্ডিয়া নুকু পন হড় হ্যাঁ নুকু যদি বাকু সেড়া গুলো খায় আবু দা বন বাড়ায় দাঁড়া কিয়া হ্যাঁ খালি এমনি বন বাড়ায় কিয়া কিন্তু বাবুন চিত দাঁড়া কিয়া আডি কঠিন হই কোয়া যেমন আমা চিন্তা আমা ধ্যান ধারণা আলবিটিস তোমাদের অনেক ইয়ে গিয়ে তামা উচ্চ তামা হাই তামা যেটা আম বেগর টিচার থেকে অলচিকি সেড়া দাঁড়া কথা যেটা সবার যত পক্ষে থোড়া পক্ষে সম্মত ভাঙে না আর আসলে আবু নিয়ে যেমন রাজশাহীতে শুধু পালন হয় না এটা তো একদম পালন তো বাং হই কেনা হ্যাঁ কারণ নোয়া না আবু নোয়া মানে মাহাত্ম বাবুন বাড়াই কেনা নোয়া লাটু প্রবলেম এখন নোয়া মাহাত্ম বাড়াই চুই লাগি আবু কমি লাগাও বনা আবু জুয়ান কুড়ি কোড়া কো হ্যাঁ আদো ওনাগে ইন মানে উনি চিন্তাই না যে মাত্র রাষ্ট্রীয় বন পালন কিতা কিন্তু সানাম জায়গায় তো সান্তাল না বুনা যেমন ইন্ডিয়া যেটা তাল 18টি জেলা হ্যাঁ 18টি জেলার মধ্যে রে তার মধ্যে যেমন রাজশাহী সান্তাল অডি মোচনা কোয়া নওগাঁ হনা কোয়া দিনাজপুর হনা কোয়া নাতে সিলেট মৌলভী বাজার হবিগঞ্জ যথেষ্ট না কোয়া হ্যাঁ কিন্তু অথচ আবু খালি রাজশাহীর বন পালন হয় না
ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱟᱵᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱡᱮ সামনে বছর ᱟᱵᱚ মানে যেমন ডিসেম্বর আবো অক্টোবর সালে মিটিং মিটিং বন এমা মিটিং এম কেতে যে নো জেলাগুলো দায়িত্ব বন হাতাওয়া আর সুভাষ বাবু ইñ হিনাইয়া আরো কিছু নৌকা হড় হানা কোয়া যে খুব অ্যাক্টিভ হড় পারসন নুঙ্কু দাঁড়াইতে ইñ চিন্তা কানা আবহাওয়া খরচ তে নুঙ্কু ব্যানার মানে ব্যানার বাখরাতে আবু খরচ বন মা কোয়া ব্যানার তৈরি করতে ব্যানার তৈরি বাখরাতে টাকা খরচা সেটা বন কোল কোয়া হ্যাঁ আবু কয়জন মিলে যেন সানাম জেলা বন পালন জো দাঁড়াইবো নৌকা ইñ চিন্তাইদা বাংখায় কারণ নিজেরা ঢল তো নিজেকে রুই লাগা হড় দো রুই তাবুনা হ্যাঁ ওনাতে ই নোয়া চিন্তা সিদ্ধ নিয়ে হাতাও কা যে আরো কিছু যেমন সরকার কমি রেনা কো বা বেসরকারি কমি রেনা যাই কেনা কো মানে উদ্যোগী হড় নুকু নুকু সেন্দ্রা ডকোয়া ওডকেতে নকো জিনিস বন বাড়াই চকোয়া এবং আবো লাহারে নোয়া বন ইয়া আবো নোয়া মানে প্রস্তুতি হতাওয়া অক্টোবর মাস এবং তালখাই অক্টোবর নভেম্বর তাহলে 22 ডিসেম্বর আবো ডিমজবুন ভাবেন পালন দাঁড়ায়া মই মনে করা দা অন্তত যেমন আমেন্দা আতো গ্রাম রে হয়তো না তো আবো দাঁড়ায় নিতে দো না তো দেরি গিয়া আবো জেলা পর্যায়ে যেন বন করা দাঁড়ায় হ্যাঁ আবো 18টি জেলা যেন বন করা দাঁড়ায় 18টি জেলা করা তো আডি কঠিন তো বাং হইতো না সহজ গে হইয়া আশা করি হ্যাঁ নঙ্কা প্রস্তুতি হাতাওয়া তাহলে হইয়া ইñ মেন্দা লাল বিটু সে মনে করা দাম হ্যাঁ কারণ দেখনা যদি নিয়ে আমার মিটান যে মিটান গাওতা না তুমি আঞ্জম করে বাংলাদেশে সারি সেনা গাওতা তো নিয়ে গাওতা আডি কে জায়গায় অ্যাক্টিভ গিয়া আতো আতো ধর্ম প্রচার সে আবহাওয়া পার্সি সে অলচিকি সে আর এমান তে কই পাসনাও দা তো নিয়ে খুব পাসনাও গিয়া যদি আর দিনাজপুর রাজশাহী সে প্রত্যেকটি জেলার আত্রাই যখন পাসনাও লেখায় তো আডি উসরা গে নিয়ে জিনিস পাসনা তাবনা তো টাইম পাশে 10 মিনিট বিনা তো নিয়ে টাইম চাবা লেখায় তো আর মিদা টাইম বন স্টারা তো ওনা লাগি তো আর কি অবশ্যই বন সেরা দা তো আইমা সারহা দাদা আমা মিটান আইএম উদ্যোগ কিদা উদ্যোগ যে কলাকা ভাবে বন পাসনা দাঁড়াওয়া তো আঞ্জম কিদালে তো আবো তখন টার্গেট তাহেনা যে নিয়ে সংগঠন ভিতরি থেকে আর বন লাহা চলা আর আমার যারা যাহা সংগঠন আঞ্জম কিদালে আডি কিজাক কে কার্যকর মানে আডি কিজাক সান্তা চিতান রে কামি দা আর নিংকা যেন আর যেন লাহা সে আর যেন বন কামি সেনা ধারাবা নিয়ে আর কি প্রত্যাশা তাহেনা তো নিতং 3 নম্বরে হয় কিনা লক্ষ্মী সরেন আয়া যেহেতু এনজিও করে কামি বাড়া গিয়া বনা জম কদা তাহলে নিয়া আয়া চাকরি ইয়ারে সান্তালি পার্সি সে সান্তালি বর্ণমালা সে সান্তালি ভাষা দিবস তিনটুকু গুরুত্ব সে অভাব মেনা আছে মানে ইনে কো বিষয়টা বর্তমান যদি আঞ্জম কোনকা তাহলে আদি মচ হইবো আর কি হ্যালো লক্ষ্মী সরেন আঞ্জম কেনা হ্যালো হ্যাঁ দাদা জোহার হ্যাঁ জোহার কথা মানে আঞ্জম কতলে আম থা মানে এনজিও করম কামি বাড়াই গেছে আদো ওনা করে হয় আবো যে সান্তাল পার্সি তারপরে সান্তালি বর্ণমালা আর হয় যে দিবস মানা বতা গো কান সে এমান চে আইরি চাইলি কো তো ইনে জিনিস আর চিকাত বন লাহায়া সে আর মানে নিয়ে করে বিষয়তে জানা সমস্যা হই কোন তোমরা সে বাবুন বাড়ায়া মানে এই ধরনের কি চিকাত নিয়ে মানে চিকাত বন যে সেনা বন নিয়ে কো জিনিস আবো আইরি চাইলি কো ভাষা কো বর্ণ কো নিয়ে বিষয় তো কানে লই আঞ্জম হবো না আর কি আচ্ছা দাদা আইমা সাহা যতটুকু মানে ইন থোড়া রড়না সুযোগ এম লিগে আসলে আনামা বেশিরভাগ হর্নিয়া গেলে কামি দা তো হচ্ছে হর্নিয়া কামিতে অনেকেই বকু বাড়ায়া মানে নিজের ধর্ম চেকানা ওনা হবো কো বাড়ায়া মানে বেশিরভাগে পরিচিত যে সারি সারনা ধর্ম নিয়ে তো বাং মানে সনাতন ধর্মকে অধিকাংশ হরগেন কুলি বাড়া কাকুয়া যাপে তো চেয়ে ধর্ম পে পালনা उनको तो माने बकु ले दाड़ा जे सारी सारना दो उनको तो को मना सनातन धर्म गे माने এই যে মিটে গ্যাপ
যে উনকু ঠে যে নিয়ে যে ভুল মিটে যে উনকু ঠে যে মেসেজ নিয়ে আসলে মানে ক্লিয়ার বানুआ আর এটা তো বাকু আজম কাদা বাকু বাডাया যে হরতে আbuaje মিটে ভাষা মেনা বর্ণ মেনা আর নিয়ে যদি বেশি বেশি মানে আলোচনা লেখায় প্রচার লেখায় আতো প্রতি কিংবা ফেসবুক ইউটিউব তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা হচ্ছে বিভিন্ন না টিভি না চ্যানেল করে তাহলে হয়তো মানে বেশি কেতে খুব বাড়ায় নামা আর যত বেশি প্রচার হওয়া তত বেশি খুব বাড়ায়া আর বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন মা আর হবো খুব বাড়ায়া কুড়ি ইয়ে কো হ্যাঁ বাড়ায় রে কোন হড় কানা কিন্তু আর ইনো বেশি দো বকু বাড়ায়া যেমন ইনগে বইন বাড়ায় কান তাহলে যে ইয়া ধর্ম চে ইয়া চে ইনকালে ইমা কাটি কই হ তেমনই পড়া হয় কানা যে ইয়া সনাতন ধর্ম ইয়া হিন্দু ধর্ম বই কে যখন ইনকু কুলি নাম দছে ধর্ম পালো না চিলি কানা পে মানে বিভিন্ন নিয়ে মানে প্রশ্ন ইয়ার মধ্যে সম্মুখীন কানা আসলে নিজের মধ্যে মিটে ইয়া অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে আসলে ইন যে হড় কানাই যে ই নিজেকে বইন বাড়ায় আসলে নিজের ভাষা আছে নিজের ইয়া সম্পর্কে লাগিন মেদা যত হড় থেকে হড় যে যত বেশি প্রচার উনাকে বাড়ায় মানে সুবিধা হইবা হ্যালো দাদা तो अड़ी आयमा सारा बाकू बड़ा कना से आगे है कना और मिटन कथा लई छाड़े कता जुदी निया टीवी माध्यमे जुदी बुन प्रचार तो धरावा खाय आरो माने अड़ी मज हुई कोआ से ना दो टीवी दो कम बेसी तो जतो को नेलदा ताहले निया को विषय ते को नेल किया तगन चर्चा हुई कोआ से उनको धारणा हम मिटन है कोआ আর ফেসবুক ইউটিউব করে বা অবশ্যই বুন অকয় কো মোবাইল না উনকু বুন জাল দাড়া কানা কিন্তু জাহায়া বানুয়া উনকু কো আদো আর কি মানে সখন সমস্যা আগে হইব কানা ওনা লাগিতে টিভি চ্যানেল করে হ্যাঁ সম্প্রচার এডি দরকার থাকে না তো নিতং 5 নম্বরে এই নেতা দেখনা জয়ন্তী মাড্ডি আঞ্জম কদালে ভার্সিটি রে অল পড়া তো উনিয়া শিক্ষা জীবন রে নিয়া অলচিকি ইয়া সান্তালি ইয়া অল পড়াও তিনা গুরুত্ব মেনা সে মানে চিলকা ভাবে ভার্সিটি লেভেল বুন সেন দাঁড়াওয়া নিয়ে কো কথা তো থাকানা যদি লে আঞ্জম বন কায় আর কি মজা हेलो अच्छा अल्फटोस जमे के नाम जयंती मार्डी 3 मिनट बिना है 3 मिनट रे कटा है नवा ये रहा लिंक रहा शेयर हाँ। तबना नवा लिंक शेयर है उंडे बात बाकी गलमरा दो उंडे बोले करे नियर के आना शेयर वाके ये टा तो बांग हुआ टाइम तराम ते आर्मी लिंक नवा लिंक शेयर है बार तो अदो हैं 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 तो जयंती मार्डी मांझे में कना के हेलो हेलो पायजम जम दब से हेलो जयंती मार्डी चे बांग समस्या हुई कंतिया से चे थोड़ा बांग जम ना अच्छा बांग जमे कना से अच्छा नेक्स्ट आलोचना है दी में आलोचना उन्हें बाय बाय आंजम नाम दा उन्हें एसएमएस कॉल किदा किछु सुनते पाচ্ছি না তাহলে उनिया या হয়তো সেটিং এর সমস্যা হয় কানতে उनिया माइक्रोफोन उन्हें সমস্যা ñelta उन्हें माइक्रोफोन मस्त बाय सेटिंग धरा कादा बाय कनेक्टिंग धरा कादा तो नितों उन्हीं बदलते निया कथा के हम रोलिंग नहरा केना पूर्णिमा हेमरम जितो अब तालारे जूनियर गया किंतु कुनिया हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल लेवल ले तिने टुकु दरकार मेना अब सानताली भाषा ते ऑल पढ़ाओ तारपर निया हो जे हो बुन ऑल पढ़ा कना धरम बाबुन ले धरवा कना
যে এটা ধরম তে বই পড়া লাগা না যদি বা ক্লাস 1 কই ক্লাস 10 ধরে কিন্তু ধরম বই না তাহলে নিয়ে রে তিনেটুকু সমস্যা বুঝে কেনা আর নিয়ে রে চিকা ভাবে এডি উসরা সমস্যা সমাধান করতে না নিয়ে কথা তো তানে দেই আঞ্জম হবো না তো মেনা আছে বুনিয়া আবার হ্যালো হ্যাঁ দাদা আজম গান গিয়া পুনি হ্যাঁ তো যদি লে লেখা এডি শর্টকাট ভাবে মজ को आहिदा से समय को तगन कुमा गया अच्छा नेक्स्ट वीडियो रे बुन रोड़ा आर मिटे रे जॉइन कते उनार बुन रोड़ा ये तो 1 मिनट नय कटा समस्या हां लिंक शेयर होगा अच्छा अल्बिटो सुनिए कटा होता है कुल में आर मिटे लिंक हटाएंगे तो बस है